जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी सिंगर हृदय खान, अ शाइनिंग स्टार ऑफ बांग्लादेशी म्यूजिक। और आप लोगों की तरफ से इतनी ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई हृदय खान के ऊपर आप रिएक्ट करें। शाइनिंग स्टार हैं जी बांग्लादेश के। चलते हैं और इस वीडियो में उनके बारे में कुछ जानते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हाँ, मैं आपके रिएक्ट नेबर्स। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। কেন এভাবে কাঁদাও যেন হৃদয় খান একজন জনপ্রিয় বাংলাদেশী গায়ক এবং সুরকার। 2008 সালে তার প্রথম অ্যালবাম মুক্তি পাওয়ার পর তার জনপ্রিয়তা ছিল টানা পরপর কয়েক বছর। এটা বলার চেয়ে বলা যায় তার প্রথম অ্যালবাম মুক্তি পাওয়ার পর তাকে আর কখনোই পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ভালোবেসে এইবার কাছে তুই সব ভুলে একবার। আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে হৃদয় খানের ক্যারিয়ারের সেরা গানগুলো সহ তার শুরু থেকে বর্তমানে দেখে নিব। হৃদয় খানের জন্ম 1991 সালের 3 জানুয়ারি। তার বাবা মা এবং ভাই প্রত্যেকেই ছিল সঙ্গীতের সাথে জড়িত। মূলত একটি সঙ্গীত পরিবারে বড় হওয়ার পরেও হৃদয় খানের মধ্যে কখনোই গানের প্রতি ঝোঁক ছিল না। হৃদয় খান বরাবরই চেয়েছিলেন ক্রিকেটকে পেশা হিসেবে নিতে, এজন্য ছোটবেলা থেকেই তার ক্রিকেটের প্রতি ছিল বেশি ঝোঁক। কিন্তু যেহেতু সঙ্গীত পরিবারে বড় হয়েছেন, সেহেতু বলা যায় শখের বশেই 2008 সালে তিনি কিশোর বয়সেই হৃদয় মিক্স নামে একটি অ্যালবাম প্রকাশ করেন। জানি না মেয়ে তুমি অন্য কারো পাবে না কেউ তোমাকে। এবং এই অ্যালবামে থাকা চাই নামে গানটি রাতারাতি হিট হয়ে যায়। হৃদয় তোমারই 2008 সালে করা তার এই অ্যালবামের গানটি পরবর্তীতে শাকিব খানের আমার প্রাণের প্রিয়া মুভিটিতে এই গানটিকে রাখা হয়। তোমাকে ছাড়া আমি বুঝি না কোনো কিছুতে আর পৃথিবীতে নেই। এবং মুভিতেও হৃদয় খানের গানটি হিট হওয়ার পর হৃদয় খান রাতারাতি তারকা বনে যান। এর পরের বছর 2009 সালে হৃদয় খানের মুক্তি পায় বল না অ্যালবামটি। এবং এই মন তোরে বলি যত গানটি যে কোনো মানুষেরই ভালো লাগার মতো একটি গান। এরপর হৃদয় খানের যে গানগুলো মুক্তি পাচ্ছিল, যেমন তুমি যে কে আমার, এত কিছু বোঝো মন বোঝো না, কি জ্বালা, গানগুলো পরপর হিট হচ্ছিল। এর মধ্যেই হৃদয় খানের ভালোবেসে এইবার গানটিও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। ভালোবেসে এইবার কাছে তুই সব ভুলে একবার। সাকিব অপু অভিনীত লাভ ম্যারেজ মুভিটির জন্য হৃদয় খান এই গানটি গেয়েছিলেন। ভালোবেসে দুজনে ডুবেছি অতল আহে তবে এইবার। হৃদয় খানের প্রাক্তন স্ত্রী সুজানার সাথে করা তার প্রথম অ্যালবামের গান ছিল আড়াল গানটি। এই গানটির পরই তার সাথে তার আরও একটি গান মুক্তি পায় যেটি ব্যাপকভাবে হিট হয়েছিল। আর গানটি হচ্ছে ভালো লাগে না অ্যালবাম থেকে ভালো লাগে না গানটি। কেন এভাবে কাঁদাও যেন 2013 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই গানটি এত পরিমাণে হিট হয়েছিল যে পরবর্তীতে 2016 সালে যৌথ প্রযোজনার মুভি আমি শুধু চেয়েছি তোমায় মুভিটিতে এই গানটিকে ব্যবহার করা হয়। হাসি খেলা পুরনো ভালো লাগে না কেন। এই ছবির জন্য হৃদয় খান তার অবুঝ ভালোবাসা গানটিও গেয়েছিলেন। সুইট হার্ট মুভির জন্য করা পড়শির সাথে তার এক পৃথিবী সুখ দেব এই গানটিও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। হৃদয় খানের সর্বশেষ সর্বোচ্চ জনপ্রিয়তা প্রাপ্ত গানটি হচ্ছে লক্ষ্মী সোনা গানটি। যদি একদিন মুভির জন্য গাওয়া এই গানটি ইউটিউবে 60 মিলিয়ন ভিউ পেয়েছে। রূপ কথা
এবং এই গানটির জন্য হৃদয় খান 2019 সালে ভারত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পুরস্কার থেকে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন। goes to Hridoy Khan for Jodi Ekdin. লক্ষ্মী সোনা আদর করে দিচ্ছি তোকে। হৃদয় খান নিঃসন্দেহে একজন সম্ভাবনাময় সঙ্গীত তারকা ছিলেন এবং আছেন। হৃদয় খান যদি আরও সিরিয়াসলি কাজ করতেন তাহলে হয়তো বাংলা ইন্ডাস্ট্রি তার কাছ থেকে আরও অনেক ভালো ভালো গান পেতে পারত। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না এবং আপনার হৃদয় খানের পছন্দের গান কোনটি সেটি কিন্তু জানাতে পারেন। ধন্যবাদ। बहुत ज़बरदस्त वीडियो और हमें हृदय खान के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। और आप ये देखो कि सिंगर होने के साथ साथ म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर भी हैं और इसके साथ साथ हमें ये पता चलता है 1991 में पैदा हुए और पूरी फैमिली पेरेंट्स और भाई सब म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक़ रखते थे। और साथ साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि भाई वो क्रिकेटर बनना चाह रहे थे, लेकिन आप देखो देखिए ये चीज की जो चीज डेस्टिनी होती है इंसान जाता वहाँ पे ही। हाँ बिल्कुल ये उनके बात लिए है। म्यूजिक चूज किया गया था, वो म्यूजिक की तरफ ही हाँ, गए। और ज़ैद आप ये देखो कि उनका स्टार्ट कितना जबरदस्त हुआ। मतलब 2008 में उन्होंने अपनी पहली एल्बम लॉन्च और की। आप ये देखें कि उसको लॉन्च करते साथ ही वो गाना रातों रात वायरल हो वायरल गया हुआ, और हाँ। उसके साथ जब शाकिब खान की जो अपकमिंग फिल्म थी उसमें भी वो गाना आ उसमें गया लिया तो उससे गया, ये हाँ। स्टार बन गए। बिल्कुल ऐसे ही। और ये नहीं है कि किसी एक मूवी में लिया, उन्होंने बताया कि कई बहुत movies बहुत में। सी एल्बम के गाने उन्होंने मूवीज में लिए हाँ हैं। जी। सो ज़ारा यहाँ से एक चीज पता चलती है ना कि आवाज इतनी खूबसूरत है, म्यूजिक हमने जो सुना वो बेहतरीन था। एक्चुअली जो जनरेशन थी ना उसके बहुत क्लोज की क्लोज वॉइस था और है दूसरा जिसको देखो पसंद करते तब हैं। की जनरेशन भी आज की जनरेशन भी, क्योंकि खुद वो यंग है ना हाँ तो जी। उनका माइंड बड़ा क्लोज है उन बिल्कुल, लोगों के। बिल्कुल। और अभी बहुत कुछ आना बाकी है। और आप ये देखो फिर उन्होंने बताया ना कि इंडिया बांग्लादेश अवार्ड फॉर बेस्ट सिंगर उनको मिला है, तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। अभी छोटी सी उम्र में अगर वो इतनी कामयाबी अचीव कर रहे हैं तो अभी जिंदगी पड़ी है। और देखना बेहतरीन गाने आएंगे क्योंकि यूथफुल वॉइस आवाज वाकई बहुत बहुत अच्छी है, अच्छी बहुत आवाज मजा आया। बाकी आप कुछ बताना चाहते हैं हमें जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आपने जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।